Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, Father of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so again, good afternoon, everyone. Praised be Jesus and Mary. Okay, amen. So, sa makausa, mga uko og dispensa kung nagpaabot mo, we just had to meet because it's an urgent concern that we have to resolve, no? So, mag-uhay ra na human. So, I have to make you wait for a little while. Now, for our afternoon's session, kuha na lang po na ako lay down na ako unsay pwede mahitabo. Naalang ko'y idungag gamay with what we have discussed so far. Kung kahinumduman ninyo in our last session, gigamit na to so that we can discuss the concept of regression, specifically on simple linear regression. No? So, gidiscuss na to at the same time, gitagaan mo na ko og sample. Okay? I have provided you the materials that we use during our demonstration. Kaya lang, kung ato siyang subayon, regression isn't limited to only that. No? Dili lang man kay simple regression or simple linear regression ang pwede nato buhaton. Napay laing pamaagi. So, for this afternoon, before nako ihatag ang inyong activity, because most of the remaining time that we have, i-dedicate na nato para buhaton ninyo ang activity. Naalang ko'y additional input. Okay, so ako alang siyang iandam ang ako ang material and then we'll begin with our discussion. Okay, good afternoon. Okay, confirm lang ko kung makita ninyo ang ako ang screen. I'm showing you a Chrome tab kung asa makita na to ang katong ato ang notebook.
No, so this is somewhat the same with the notebook that I have already handed you, except that naalang ko'y ginagmay changes na gi-introduce sa notebook. So, i-update na pod nako tong inyuhang naa sa Google Classroom. So, ayaw mo katingala na ay mga cells din sa ato ang notebook karon na wala pa ni didto sa kung unsa tong kopya sa notebook nga inyuhang na-access last time. So, I'll be updating that copy in a little while. Ako lang sa siyang i-demonstrate kaya na ako yung mga i-explain na mga bagay-bagay. Okay? So while waiting for that, ako na siyang balikan unya. Last time nag-focus ta sa atong discussion with simple linear regression, di ba? Actually, we started with discussing what is regression modeling in the general sense of the concept. Giingon nato nga pag mayong kaog regression modeling, ang ato ang goal is to come up with regression models that we can use to describe relationships between variables, no? And the way we will be able to describe these relationships is by fitting a line to our observed data. Katong data nga makuha nato depende sa dataset na atong gigamit. Now, specifically, naghisgot ta about simple linear regression, wherein gimension nato sa simple linear regression nga we would like to understand the existing relationship between two quantitative variables, no? So, aside sa simple linear regression, pwede pud ta actually mag-perform og ginatawag nato nga multiple linear regression. So, unsa may naa sa multiple linear regression? Just like simple linear regression, we are actually interested in seeing or describing the relationship that exists between our independent variables and our dependent variable. So, if you paid attention closely sa akong giingon bag-o lang, independent variables, meaning plural. So, kung maingon ta og multiple linear regression, it's almost exactly the same with simple linear regression, except that this time around, naanatay two or more independent variables. Okay? So, kung kahinumduman ninyo, di ba, nag-mention ta last time na yung mga possible motivations ngano ta mag-perform og simple linear regression. Now, the same motivations can still be used in explaining or justifying the need for us to do multiple linear regression. So, we can use multiple linear regression if we are interested in knowing, first, unsa man ka-strong ang relationship between two or more independent variables and one dependent variable. Okay, so pag may kag how strong the relationship, ang ato ang gusto mahibalan din ha is pag ba na ay changes sa ato ang independent variables, again, it could be 2, it could be 3, it could be more. Pag na ay changes sa ato ang independent variables, how does that affect our dependent variable? Ingana pud ba ka drastic ang change or subtle lang ang changes nga pwedeng mahitabo sa ato ang dependent variable? So that's basically what we are interested in knowing. Katong term na to nga, how strong is the relationship? Kay kung strong ang relationship, any change in the independent variables has a big effect to the dependent variable. Kung may kag weak ang relationship, perhaps maski naay daghang changes na hitabo sa ato ang independent variables, very subtle lang ang changes na nahitabo sa ato ang dependent variable. Second motivation, we are interested in somewhat estimating or predicting the value of our dependent variable
given a certain value of our independent variables. So if you could still remember, gigamit na to nga analogy last time, katuganing baha, kung unsa kadaghang tubig ang mubuhos, perhaps that explains nganong ingana pud kataas ang pagsaka sa tubig baha. Did I use that analogy last time? Or basin sa pika section ako ito gigamit? Please help me recall. But as far as I can remember, mo na itong gigamit na analogy. No? We are interested in understanding what could possibly be the level of the flood water given the amount of rainfall. Pero karon kay naghiskot man tag multiple linear regression, it's possible that the level of the floodwater is determined not only because of the amount of rainfall. Pwede na to i-consider ang saturation sa yuta. Before pa man nibundak ang kusog kay na ulan, unsa naman ka-saturated ang yuta di ay? By saturation or by saturated ang pasabot ana, the amount of water that the soil has already absorbed prior to that heavy rainfall. So, pwedeng isa na sa mga variables na atong tanawon. Ikaduha, pwedeng distance from, butang na lang nato, mga river basins. So, ang kalayo ba sa mga community sa river or sa river basin, naabapod na siya epekto sa kalalumon sa tubig nga ilang na-experience. So, things like this, daghan na tag pwede i-consider as our determining factor unsa kahabog or unsa kataas possibly ang mamahimo nga pagbaha. Okay? That's another motivation. So, una, tan-awon nato kung unsa ka strong ang relationship. Ikaduha, gamiton nato ang multiple linear regression aron ma-predict nato ang value sa atong dependent variable. Okay? Nya. Nag-mention po ka last time, if you could still remember na sa simple linear regression, natay mga assumptions, no? Kay, di ba, si simple linear regression is an example of a parametric test. Gimension nato na sa last time. So, being a parametric test, naay mga assumptions na ginatanaw ang ato ang regression dito sa data na iyang ginatry og tuon, no? So unsa tong mga assumptions nato? If you could still remember, nag-mention ta about homogeneity of variance. Ikaduha, independence of observations. Ikatulo, normality. Ikaupat, linearity, no? So kato na mga assumptions, we still make use of that as we perform multiple linear regression. Naagihapon si homogeneity of variance, independence of observations, normality, and linearity. That is why, in the demonstration that I'll be giving in a little while, ipakita nato na isa sa ato ang mga steps na gibuhat, an important step in what we do is to actually examine the linearity of our values. Okay, gisubay nato ang linearity sa ato ang mga variables. Okay, so that basically is multiple linear regression. Now, pag moingon ta og multiple linear regression, katong ato ang gigamit gani na simple linear regression function, if you could recall, y is equal to a plus bx, where a is our y-intercept, b is our slope, x is our independent variable, and y is our dependent variable. Pwede na to hiramon
kato nga equation and then ato siyang i-tweak in such a way that i-consider nato nga this time around daghan tag excess nga pwedeng i-consider sa ato ang pag-analyze. So unsay mahitabo dito sa ato ang formula? Di ba nagbutang man tag y is equal to a plus bx dito sa ato ang simple linear regression. Isa ka b, isa ka x because there is just only one x variable. Pero karon nga naa naman tay two or more independent variable or two or more x's, i-update na to atong formula and it becomes y is equal to a plus b sub 0, b sub 1, x sub 1, meaning we are to multiply b sub 1 and x sub 1, plus b sub 2, x sub 2, plus b sub 3, x sub 3, and so on. Depende unsa kadaghanon ang imuhang x's. No? So, madungagan imuhang slope, at the same time, madungagan pod ang imuhang x nga value. So, dito sa ato ang gihatag na scenario, if we are interested in knowing the level of flood water that we can experience based on rainfall or the amount of rainfall, so that's one variable. So, kuhaon nimo ang slope para ana nga variable. Yeah, you also provide a value for that variable. Plus, you get the slope of another variable, let's say saturation of the soil. Ang slope adto times given nga value sa imuhang saturation. And then another plus, okay, interested man pud ta in knowing the distance of the community from the river or the river basin. So, nakay slope para sa imuhang variable nga distance and at the same time i-multiply nimo to imong slope didto sa imuhang given value for distance. So technically, madungagan lang imuhang bx or b times x. So for each x, butang pug ka og b. So i-multiply gito nimo sila pirmi. Ang slope ni variable 1 og ang mismong value ni variable 1, sample value. Plus ang slope ni variable 2 ug ang sample value ni variable 2 and so on and so forth. Depende again kung pila ka variables atong ginaistoryahan. Okay, so karon ato na siyang i-implement kay Python. So it's interesting that when you look at the implementation of this multiple linear regression kay Python, wala kaayoy kalainan dito sa ato ang gibuhat kay simple linear regression. So by the way mo ni ang changes sa ato ang notebook. Gibahin na nako siya into two sections, one dedicated for simple linear regression and the other section dedicated for multiple linear regression, no? So ato ala sa ni silang i-run balik. Yeah, by the way, under simple linear regression, as is lang gihapon, implementation with dummy data, katong random na method atong gigamit niya. Implementation with actual data set. It's just that, diri sa ato ang implementation with actual data set, nakoy gipang dungag ng mga visualization. Like, for example, to check for normality, remember normal distribution, gidungag nako ini siya, I made use of Seaborn. It's another library for visualization. So makita nato dire, these are our values for the square feet living and this is the density unsa kadaghanon. Kung tan-awon nimo, this is right skewed, pasabot ang kining ikog-ikog niya sa ito ang data mas gamay dire sa may right banda, no? That's why it's called right skewed. Okay? So, kana. So, it's not actually normally distributed. So, ang atong gibuhat, gi-transform na to somehow ang ato ang data set
particularly for this column, para maingani na ang iyang dagway. So kung makita ninyo, halos pantay na ang distance gikan sa ato ang left side o gikan sa ato ang right side niya. It tries to form a perfect bell curve, no? So ingana ato ang gibuhat. And then we made use of this updated value, katong transformed value, in doing the simple linear regression. Okay? Nya, di ay pud tuod ako ang gi-check ang linearity. So ang linearity, kung ma-remember ninyo, ang ato ang goal dito is to see that the variables that we have actually has a linear relationship. No, ang line nga motabok sa atong data set should be a straight line. So in the case of space and price, tan-aw na tuon niya asa motabok ang ato ang straight line diha sa ilaha. Okay, so kato atong gibuhat, nag-train test split ta para mabahin ato ang data set. We actually created our model and then we did the actual prediction. We computed for our mean squared error and our R squared score or our coefficient of determination. Tas giprint na to tanang ang mga values mo nang nanggawas dire. Unya, for visualization purposes, gipakita na to asa mo agi tong line. Okay, the best fitting line niya. Best fitting line na siya. Kaya lang, kung tanawon na to ang iyang score, it's less than 50%. So medyo underperforming siya, no, ang ato ang model. Dili pa siya yung anak ka maayo gamiton in predicting the values of our y. Okay, so mo nang nausab sa ato ang unsa tawag ani, simple linear regression nga demonstration. And before they ko makalimot, I will have to run this one because the multiple linear regression nga sections nag-agad dito sa katong dataset na to. Okay, so mo nang agiran ako to balik kay I am calling the same dataset. So here we'll do checking for linearity tungod kay explain ako unsang purpose nganong i-check na to ang linearity. Kung tanawon na to sa ato ang dataset, we have actually several other variables, other features, other attributes we can consider as part of the regression modeling. Kaya lang, asa din ha, how do we choose which of these variables are we to include in our analysis? So, namili ta. Actually, with what I did here, ako na mismo ang namili. Asa na mga columns ako ang i-try. Gi-consider lang nako ang applicability sa column as a determining factor dito sa ato ang dependent variable nga y. So, I considered number of bedrooms, kaning square feet living, and then kaning square feet nga lot. So probably this has something to do with lot area, floor area, and the number of bedrooms. The rest, wala na ako i-consider. No? So, para maka-decide ko, asa sa ilahang tulo akong i-include, mo to nag-perform taog linearity check. So, how do we do linearity check? I-plot na to ang data given to pairs of variables. So, dire, gitanaw na to, unsa ang relationship sa ato ang price o sa ato ang square foot living. And based on our visualization, makita na to nga, there is really a linear relationship. Why? As we increase the value for our floor area, makita na to nga, naapoy pagtaas sa ato ang price. Okay, so, kini obvious ni siya nga na ay linear relationship. Now, let's look at the two other combinations. So, gitry po na to, price. This time, we look at lot area. And then, ingani ang ato ang output. So, kung tanawon na to, this is a straight line. Mo man ni ato ang 0. Yeah, makita na to nga,
even if we increase our lot area, minus ra kaayo ang pagtaas pod sa ato ang price. In fact, maskin diri lang, maskin gagmay lang ang ato ang lot area, naanay makit-an nga variance in terms of the price, no? So later on, gamiton nato ni kani nga figure aron maka-decide ta how would we examine square foot underscore lot as a good variable to include in our multiple linear regression. Ya, ang pangtulo nato is bedrooms. Okay, so ang nahitabo karon compared sa ikaduha, mas arang ni siya kay makita ninyo nga it's somewhat increasing diagonally. Dili man nga na ka steep ang iyahang pag-increase, pero makita nimo nga as we increase the number of bedrooms, in a way, nagasaka pod actually ang price. Okay? So, with that, ato ang gi-consider nga ang bedroom ug ang square feet living na mga variables ang ato ang gamiton. That will be our excess. Yeah. Isa sa kinahanglan ninyo bantayan dire compared sa kung giunsa nato siya sa ato ang simple linear regression, since we are to include more than one name of a column, gisulod nato ang ato ang column names of another pair of square bracket. Okay, why is that? Kung ako magod ni siyang tanggalon, if I remove the inner square bracket, nga naman ang dagway, which is mo na itong ginagamit to perform indexing. When we say indexing, basically we wanted to specify a specific row or a specific column. No? Sa ato ang case, we are interested in a specific column. So, the usual thing to specify one specific column is to just simply put the name of the column inside a square bracket. Sama aning na address sa ubos. So, diretso na, nga naman, isa lang man ka value. So, dili ma-confuse imuhang data frame, unsa nga value iyang ginatanaw sa sulod sa square bracket. Kaya lang, diri, kay naa naman tay duha, or tulo, or upat, or n number of variables, dili pwede nga diretsohon na itong butang, nya, butangan lang na itong kama, nya. Ana na. Kay, the way it is evaluated now, dili na lang isa ka value ang naa nahimutang sa sulod sa square bracket. So mag-cause ni siya og syntax error. And for that reason, that explains why our list of variables separated by comma is placed inside another set of square bracket. Aron kana sila, no matter how many there are inside the square bracket, sa ngalan nga naana sila sulod sa square bracket, they are treated as a single entity. Kanang tibuok line nga naka-highlight, pag tan-aw ana sa imuhang program, isa ra na. Okay, so importante na siya, otherwise mag-error na later on sa inyuhang pag-implement. So let's try running this one. Okay, so far, good na siya. Nanatay value for our x, meaning nanatay data set, no, for our x, our independent variable. And then, of course, nanaputay data set for our y, which is ang column ni price. So, let's just do splitting para natay gamiton pang training, natay gamiton pang testing. And then here and in the succeeding cells, makita na to ang similarity niya sa kung unsa atong gibuhat dito sa simple linear regression. No, makita na to nga kinahanglan nato mo create og object ani nga method aron tawagon na lang nato ni siya later on through the object. And then nag-fit ta
by fitting, that's actually the time that we create the model. After nato ni siya na-create, i-perform nato ang pag-predict. So ang nahitabo din gamit tong ato ang object for linear regression, itawag nato ang iyang method na predict, and then whatever result that is generated, butang nato sa to ang y predicted na object, no? Para lang natay idea unsay unod sa ato ang y predicted, gitry nato siya og pakita dire. So makita ninyo na natay mga values. So, di ba kay ang ato ang gina-attempt dire og predict kay katumang price. So kung tan-awon nato ang ato ang mga initial values sa price based sa ato ang dataset, nara. So mudagan gyud og tag 100,000 to millions, no? Mao pod na inyo hang mapansin perhaps didto sa mga values nga ato ang nakit-an. Okay, like for example, 412,000, 129, 1,294,000, dire 415,000 and so on. Okay? So indeed, gamit ang ato ang model na gi-create, kaya gid nato mo predict. Tan-awon na lang nato later on based on the metrics we have unsa ka maayo ato ang model in doing the prediction. Okay? So compute nato ni ato ang root mean squared error o ang ato ang r squared score or ang ato ang coefficient of determination, and then ato ang gi-print. Kumusta ang ato ang result? So kung makita nato ang ato ang r squared na score or ato ang coefficient of determination is just a little above our 50%. So while it's more than 50%, still dili tayo nga naka-confident with our model, no, in terms of predicting the correct value for our dependent variable, no? But nevertheless, ang point is napakita nato nga we can actually perform multiple linear regression without necessarily costing so much, without necessarily writing so much additional code. So kung unsa gito ato ang gibuhat last time, halos pareho ra gid kayo ang ato ang gibuhat this time around, no? So mauna siya. Now, if you are wondering, sir, nganong wala na nato gipakita ang ato ang output in terms of or by means of visualization, wala na lagi tayo graph din ha. You have to understand that we actually perform multiple linear regression considering 3 variables, 2 independent variables and 1 dependent variable. So with matplotlib, we are limited to just a 2-dimensional plane. So ing ani ra ang pwede ma-provide sa to ani matplotlib, no? So kung ing ani ra ang kaya niya i-provide, we can only consider plotting our data points based on the relationship of 2 variables, which is dili siya practical na buhaton dinhi tungod kay dili lang man ta limited sa duha ka variables, no? So I opted not to include a visualization, though naamay pamaagi, we can make use of Seaborn, kato atong gigamit ganina sa disk plot. Pwede nato to siya gamiton, kaya lang ubay-ubay manggod ang kinahanglan nato ipamutang lines of code, even if built-in nato ang kato siya nga mga methods. So I opted to remove that one para lang at least dili sa mo kaayo mabombard og codes. Anyway, maskin dili nato i-visualize ang ato ang model, naaman tay way of assessing whether or not ang ato bang model is capable of predicting or not, no? Makita man na nato dire. Okay, so mao to siya ing ato ang pag-implement sa multiple linear regression. Very much the same with simple linear regression. Naala ginagmay na pag-tweak na atong gibuhat para
siguro nato nga na-consider nato gyud ang sakto na mga or ang tama na mga variables dito sa atong analysis. Okay? So, naabay questions? Pangutana? Yeah, Miss Villa Flores, ihatag na ko ang updated copy sa notebook. Okay? Kay magamit niyo siya sa inyong activity karong hapon. Any other questions? Okay, if wala, I'll give you the notebook. I-update na ko itong notebook na naa dito sa ato ang Google Classroom. And at the same time, i-upload na nako ang inyong activity for this afternoon. Okay? So you have the rest of the period. Tanawan na lang dito ang ato ang submission time. No? Because it has to be submitted today. Okay? So ako alang sang i-up ang mga materials for a while. Paki-check na lang palihog ang katong notebook nga akong gipakita para i-demonstrate sa inyo ha. Mao na to, gi-update na nako. That's under notebooks. And then, napod ko'y gi-post bag-uhay lang na dito ang instructions on what to do with our activity. Okay? For the data set, please get it from this one. Ang link na address ato ang chat box. Palihog na lang ko og access. And then, ang uban na walay net. Kinsa ang walay net? Katong wala diri karon. Naaman si Kent, nagunsa din ni si Kent diri. Sige lang katong mga wala karon sa katong mga wala karon ka join because of technical difficulties. They can just comply with the activity as soon as they are able. No? Di man nato sila mapugos. Pero kamo, kung wala mo'y problema, we were able to attend our class, it seems that wala man mo'y
concern, technically, wala may problema inyong connection, please work on with the activity. Mr. Bandong, are you there? Okay na imong connection? So ko gihapon ka sa PLDT? Okay, sige, sulayi lang sa payog, and then if dili gyud siya makaya, then let's try to find ways how we can go about it, no? So katong uban nga walay laing concerns, palihog ko start na sa activity kay nagadagan ang ato ang oras. So kung naay questions, please feel free to message here. Okay? Ipabilin ko lang ning open ang ato ang Google Meet.